day, welcome back to my channel. Japan Sultans. So guys, kita ko sa inyo yung A64W Kineton set with fat lamp and electric lighting. Toda a força do som automotivo. Equipe tenebrosa. Left and right. Fog lamp switch. Headlight register. Try natin. Test natin. Lumabas yung step forward. Close na yung right side, then close na naman natin yung left side. Tingnan nyo yung step board pumasok sa loob, thermal lock nya. And pwede open naman natin ulit para try natin. Mano nyo yan guys na mag-open pag tumunog yan, may mag Sinta toda a força do som automotivo. yan, yun, tumunog. Lumabas yung slipboard. Tingnan na naman natin yung loob. Seat cover, may armrest dito. Ayan. Ito sa loob. Ayan. Power window, hot power window, power mirror, power tape. Ayan. Ito speedometer. Ito yung RPM nya, revolution per minute. Touchscreen stereo. Digital yung aircon nya guys. Yan. Meron lalagyan ng eyeglasses dito. Yan. Then open gamit yung remote natin. Try naman natin yung
kamay natin. Mais uma qualidade, Fabrício César. Yan, malaking espasyo dito, compartment, may speaker dito sa likod. Yan, yung outside. Maganda. Room. Yan, naka-room. Halos naka-room lahat. May spoiler. Sinta toda a força do som automotivo. Pwede din natin i-open gamit ang iyang push button. Yan. Left. Long press natin, guys. Yan. Nag-open. Try naman natin yung sa kabila. Long press. Letter R, right. Close. Ito, sali. Equipe tenebrosa. Makina nito, guys, makina nito K6A 660cc timing chain with turbo. Yan. Ito yung sa wiper, on sa likuran, dito sa harapan, water sa likuran, harap, or ganyan. Tapos dito yung park light, headlight, low, Mais uma qualidade, Fabrício César. Fabrício César. Kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong video, guys, click nyo lang yung subscribe button, then para laging updated sa susunod na video. Thank you for watching.